Die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste, Ronald Lamola, sê die land werk hard daaraan om te verhoed om op die globale teen-geldwasery waghond, die finansiële aksietaakmag se gryslys geplaas te word. Hy het tydens RMB se Groot 5 beleggingskonferensie in Kaapstad verskeie maatreëls genoem wat ingestel word om die finansiële aksietaakmag sowel as die staatskapingskommissie se bevindings aan te spreek. Lamola sê 'n aantal wysigingswetgewings, insluitend die wet op die voorkoming van geldwasery en terreurfinansiering, word deur die parlement hersien om oplossings te vind vir die bevindinge en aanbevelings van die finansiële aksietaakmag. Die globale taakmag evalueer lande se maatreëls om onwettige finansiële bedrywighede op te slaan. Lamola sê die moontlikheid dat Suid-Afrika op die gryslys geplaas kan word, ontmoedig buitelandse beleggings en gaan ook die strukturele ongelykhede tussen Suid-Afrikaners vergroot. Now obviously we are concerned, and that's why you will have seen that we have started processes to respond to that, to the recommendations that have been made by FATF, and I have outlined most of them inside there, including amendment of various legislations. But the key thing is the commitment which we have shown, and the fact that some of them are already in Parliament is a clear sign that the government is committed to respond to these challenges of illicit cash outflows and various issues that have been raised. Hy sê die nasionale vervolgingsgesag is toegerus om doeltreffend sodanige misdade te vervolg met 1,1 miljard rand wat in die boekjaar toegewys is om onder meer die bevindinge en aanbevelings van die staatskapingskommissie te hanteer. Hence, they've been able to recruit and also deal with some of the matters, even appointing where necessary in terms of Section 38 of the National Prosecuting Act, counsels from outside the NPA, including senior counsels where there's a need. So the government remains committed to ensure that they get the necessary resources that they need to deal with the matters emanating from the state capture, the Zondo Commission of Inquiry. Lamola sê dit is belangrik dat die beleggersgemeenskap met die regering saamwerk om kwessies soos onwettige kontantvloei te voorkom en ook op te tree indien dit wel opgemerk word. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. Die minister van Binnelandse Sake, Aaron Motsoaledi, sê Suid-Afrika is besig om vir 'n appel en 'n ei opgevuil te word. Hy het verwys na die regeringsbeamptes wat buitelanders bystaan om die land onwettig binne te kom. Motsoaledi het die portefeuljekomitee en LP's op hoogte gebring van 'n reeks kwessies binne sy departement. Dit sluit die Shepherd Bashiri saak in, asook die voorlopige skorsing van senior amptenare in die departement. In Augustus vanjaar is 32 amptenare tydelik geskort. In die meeste gevalle hou dit verband met vervalste paspoorte. Bykans 6,5 miljoen rand is ter sprake. Komiteelede het hul kommer hieroor uitgespreek. I'm really surprised that we are not jailing these officials who are selling our country to the highest bidders. And I think I've said it before, what really worries me is this perception that things are not well within the Department of Home Affairs, that officials are guilty of fraud and corruption, and that they're selling our country, our documents, our permits to the highest bidders. The department really needs to put strong measures to guard and monitor against these officials who perpetually make it easy for foreign nationals to attain illegal documents. Because it can only happen with the aid of officials who are working inside the department. Motsoaledi het met parlementslede saamgestem. I'll start with the questions by Honorable van der Merwe, your co-chair. She says people are selling the country to the highest bidder. Honorable member, I actually believe is to the lowest bidder, not the highest. If you consider the case that is in the news this week, of somebody who has been sentenced for fraud committed in 2017, whereby he was paid only 300 rand to commit that fraud. Now that is selling a country to the lowest bidder, not really to the highest. Hy het na 'n geval verwys waar tydens 'n amptenaar deur 'n buitelander met R60 omgekoop is.
Oor die self-aangestelde profeet Shepherd Bushiri, wat in 2020 uit die land gevlug het Motsoaledi gesê die betrokke senior beampte is aangekla, skuldig bevind en in Mei vanjaar afgedank. Die saak is egter tans onder appel by die sektorale bedingingsraad. Nog 4 amptenare is ook voorlopig geskort weens soortgelyke aanklagte. Motsoaledi het ook die regstelsel betreur wat borgtog op buitelanders toestaan, maar nie op 'n konsekwente wyse nie. Hy sê enige buitelander wat 'n misdaad in die land pleeg, se aansoek om borg moet van die hand gewys word om die vlugrisiko te beperk. Eibre Babie, SABC Nuus, Parlement. Die DA, Vryheidsfront Plus en IFP sê advokaat Dalim Mpofu moet ondersoek word vir die beweerde oortreding van die wet op bevoegdhede, voorregte en immuniteite. Mpofu word daarvan beskuldig dat hy na bewering die parlementêre ondervoorsitter vir die ondersoek na die bevoegdhede van die geskorste openbare beskermer, advokaat Busisiwe Mqobane lei, afgedreig het. 'n Gesprek is op video vasgelê waarin Mpofu erken dat hy die ondersoekvoorsitter Obudile Dianti gedreig het. Mpofu en Dianti was in 'n ewige stryd gewikkeld oor 'n uitstelversoek wat Mpofu gerig het. Mpofu se versoek om 'n getuie te kry sonder vrae is toegestaan, maar Dianti het beslis dat die verrigtinge tot Mpofu se ontevredenheid mag voortgaan. I'm senior to you in many ways, not just in age, but in many ways, you know it. So you have no right to abuse me, but fine, you've got the power now. You can exercise it, but you will pay one day. Threatening me now. Yeah. Okay. Nou wil sommige partye hê Mpofu moet ondersoek word. In terms of the Powers, Privileges and Immunities Act, no member of parliament may be threatened to exercise his or her duty. It doesn't matter by whom and in which circumstances. So could we please place that on record, and could we also investigate the matter? It is absolutely unheard of what Mr. Mpofu just now did. He threatens you as the chairperson of a parliamentary committee. He's an officer of the High Court. He should know better. And I want you to investigate this in terms of powers and privileges and take the necessary steps. Thank you. En later het dit gelyk asof sake versleg. Mpofu het daarop aangedring dat die ondersoek nie moet voortgaan nie, aangesien Mqobane siek is. Please conclude what you're doing. No, Mhlekazi, no. Conclude the point of order, Advocate Mpofu. I can't. Sisumoy. Relax. Conclude your point of order, Advocate Mpofu. Don't shout. Relax. Take a chill pill. Relax. Don't have anything to say. I want to proceed with the members. Don't waste our time. I'm on a point of order, Chair. You can't. Why? Then raise your point of order. I'm going to raise it when you are bellowing over my. Raise your point of order, Advocate Mpofu. Terwyl sommige LP's gevra het dat Mpofu ondersoek word, het die UDM, EFF en ATM hom egter verdedig. Dalim Mpofu, please, if you are not satisfied, sir, don't waste our time. Let's go and seek a remedial action. Challenge this thing in court. The public protector is the subject of this process. Now, it's prudent for Nokuba to be actively involved in this process. When she is sick, particularly if you had already stated that there must be something coming from the doctor. We've not heard anything to the contrary, but they will not comply with the doctor's note or something from the doctor. How insensitive can you be to a mother? Why are you doing this to the public protector? No, we can't continue in this meeting, Chair. You are wrong, and you must be told that you are wrong. Intussen het Mpofu ook Mqobane se voorneme aangekondig om Vrydag die Wes-Kaapse Hooggeregshof te nader om haar toe te laat om terug te keer kantoor toe. Dit nadat die hof verlede week beslis het dat Mqobane se skorsing ongeldig is. Die DA, president Cyril Ramaphosa en die waarnemende openbare beskermer advokaat Koleka Galeka wil egter hê die konstitusionele hof moet eers die Hooggeregshof se uitspraak bevestig.
Die staat se derde getuie en 'n hegte vriend van Sense Mejia was die getuie in die Noord-Gautengse Hooggeregshof. Tumelo Madlala was ten tye van die moord in Oktober 2014 teenwoordig in die huis in Vosloorus wat aan Mejia se meisie Kelly Kamalo se ma behoort het. Besonderhede oor wat presies gebeur het kort voor die sokkerster se dood is vir die eerste keer in die hof aangehoor. Madlala het getuig hoe 'n gewapende man die huis binnegestorm en geld en selfone geëis het. Madlala het getuig hoe Longwe Twala daarin kon slaag om die man weg te stoot. Kelly Kumalo het na 'n slaapkamer gehardloop en hy self het na die kombuis toe gehardloop, waar Senzo besig was om 'n tweede man af te weer. Madlala het daarna self in 'n slaapkamer gaan wegkruip. Hy het later stemme gehoor, maar kon nie die deur oopkry nie. Nog 'n vriend, Ntoko, kon die deur van buite af oopmaak. Hy is daarna na die eetkamer waar Meyiwa op die vloer gelê het. Madlala het tydens sy getuienis emosioneel geword. Die hofverrigtinge is tot môre uitgestel. Verslaggewers van 3 verskillende mediahuise is vroeër die hof verbied nadat hulle Madlala met sy aankoms by die hof getuister het. Hulle is later weer toegelaat om die hofverrigtinge by te woon. In Nairobi het duisende Keniane die inhuldigingsseremonie van president William Ruto as die land se 5de president bygewoon. Verskeie mense is ook in 'n stormloop by die stadion beseer. Ruto se inhuldiging kon voortgaan nadat die land se hoogste hof die uitslag van die presidentsverkiesing bekragtig het. President Ruto was vir 10 jaar die adjunkpresident en neem oor te midde van stygende voedsel- en petrolpryse, hoë werkloosheid asook stygende openbare skuld. In Dakar in Senegal was veiligheidsmagte ingeroep nadat parlementslede mekaar begin rondstoot en selfs waterbottels gegooi het. Dit was die eerste parlementsitting sedert president Macky Sall se regerende koalisie sy gemaklike meerderheid tydens die Julie-verkiesing prysgegee het. Die eerste item op die sakelys was om die speaker van die vergadering aan te stel, maar argumente het uitgebreek oor hoe die verkiesingsproses moet verloop en die polisie is later ingeroep om die stemproses te oorsien. Verskeie LP's is hardhandig verwyder nadat hulle die stemwis wou gryp. Armenië sê minstens 49 van sy soldate is in botsings op die grens met Azerbaijan dood. Die skerp toename in geweld tussen die twee lande het Rusland en Amerika genoop om die land te versoek om gevegte te staak. Daar is vrese dat die onlangse vyhandigheid tot 'n volskaalse oorlog kan lei. Armenië sê verskeie van sy grensdorpies is aangeval wat hom genoop het om homself te verdedig. Azerbaijan sê egter Armenië het eers aangeval. Rusland sê die konflik moet deur politieke en diplomatieke prosesse opgelos word. Koning Charles III is na 'n kort besoek aan Noord-Ierland terug in Londen, waar die liggaam van koningin Elizabeth II binnekort sal aankom. Koning Charles en die koningin gemaal Camilla het 'n gedenkdiens vir die ontslape koningin in Belfast bygewoon. Langtoue mense was in die strate toe die begrafnisstoet die St. Giles kathedraal verlaat het op pad na die Edinburgh lughawe, waarna die liggaam na Londen gevlieg word. Sy sal in staatsie lê in die Westminster Paleis. Ons gaan voort met die bulletin. Kenners waarsku dat die Jagersfontein-katastrofe 'n enorme impak op die omgewing gaan hê. Die wal van die myn se slukdamme het Sondagoggend vroeg meegegee en groot skade aan huise en infrastruktuur aangerig. Omgewingskenners sê die ramp sal 'n invloed op die verbouing van landbouprodukte hê, asook 'n invloed op die ekostelsel. The long-term impact is likely to be on the ecosystem rather than on human health. So assuming that the people that live close by survive the initial catastrophic failure. So the assumption is that if they were not injured or harmed during the actual event itself, then the chance of injury or harm long-term after the event is relatively small. Die regering sê die myn se veiligheidsmaatreëls moet ondersoek word. Hy sê daar is niks geleer na die Mieriespruit mynramp in 1994 in Virginia nie. Both the Department of Minerals, Resources and Energy, as well as water,
put in more stringent guidelines to ensure that the repeat of Mary spray does not happen. And unfortunately, 20 years later, here we are. So we need also to understand whether there was complacency. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op die Minerale Raad van Suid-Afrika gedoen om 'n ondersoek van stapel te stuur na die toestand van sy lede se mynslukdamme. Die Minerale Raad sê egter nie een van sy lede besit die myn of sy bates nie. Hy het geen inligting oor die myn of die slukdamme in Jagersfontein nie. Die Menseregtekommissie is intussen ook besig met 'n ondersoek. We are also looking into possibilities of us as Human Rights Commission taking up this matter with responsible parties, the mining company that manages that area and government. We are always concerned and have always been concerned about the mining dumps that are not being, managed properly. Inwoners het steeds nie toegang tot water in die dorp nie, nadat die infrastruktuur vernietig is. With the help of the mine, we managed to get back the plant being operational at around about 3 o'clock in the afternoon yesterday. And so the situation now is that the whole area of Jagersfontein is receiving water. However, we still have one tank of bloom water just to make sure that in terms of contingency, we can cover some areas like Charlesville that could not get water. Jagersfontein Diamonds, wat vir die afgelope 10 jaar diamante uit ou mynhope en slukdamme haal, sê hy ondersoek die voorval. Hy sê die slukdam se toestand is in die verlede gereeld ondersoek en is veilig verklaar. Die kommunikasieportefeulje komitee het begin met onderhoude vir lede van die nuwe SAIK-raad. Die komitee voer onderhoude met 37 kandidate, waarvan sommige voormalige SAIK-werknemers is, soos die voormalige groepbestuurder van Nuus, Patiso Magopeni, die voormalige SAIK-ekonomiese redakteur Tandeka Mbeki en Potsedu. Die eerste kandidaat was die SAIK se adjunkraadsvoorsitter Mamadou Pimodlala Mulautsi. Sy sê glo iemand wil haar kanse om in die direksie harde aangestel te word in gevaar stel. Die termyn van die huidige raad eindig 15 Oktober. Onderhoude sal na verwagting teen die einde van die maand afgehandel wees. Ons kyk nou na die markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verswak teen die vernaamste geldeenhede nadat die Amerikaanse dollar verstewig het midde verwagtinge dat die Federale Reserveraad rentekoerse weer gaan verhoog. Die JSE se indeks van alle aandele het die dag laer gesluit na 3 agtereenvolgende dae wat dit verstewig het, maar dit was in die rooi gedompel meestal weens tegniese, finansiële en nywerheidsaandele. Kommoditeitspryse was teen die sluiting van die JSE hoër. RBS se termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering liewer in Desember gestyg. Witmielies is R6 per ton duurder en koring R9. Sonneblom is R72 per ton goedkoper en soja het met R270 per ton gestyg. Twee teenstanders wat deur die Joksrivier geskei word, die Bulls en die Lions, ontmoet Saterdag in 'n kragmeting waar albei spanne sal probeer om hulle lot in die Verenigde Rugby Kampioenskap te verbeter na verlede seisoen. Die Bulls het hulle spandiepte versterk en die Lions hoop om hulle herbouproses 'n stappie verder te neem. Die Verenigde Rugby Kampioenskap skop Saterdag op Ellis Park af tussen twee spanne wat gemengde uitslae in verlede jaar se kompetisie behaal het. Die Lions het 9de op die puntelys geëindig en die Bulls het in die eindstryd vasgeval. One of the main goals was to increase the depth of the squad and the maturity. We have a young squad, so that's one of the goals. We would like to get a squad that can perform in all games, no matter when they call upon. And then obviously we would probably, I would say, get a good mix between attack and defence. Our transition was one of the goals we wanted to improve on. So that's probably the main goals for us. Meer inligting is ook verskaf oor twee springbokke wat hulle rukkie op die krikkelys is. Die vleuels Boonkosi en die loskakel Johan Goosen.
No, so obviously we know since I think his injury in February, he started with us 6 weeks ago, and probably the last 30 weeks he's been in full song. But we all know coming back from a big injury it will probably take you a few games to settle. In saying that, he had a very good 3 weeks when he was full on with us, so we're looking forward to see how he's going, but just give him some time. He just passed a year now, so he's training this week. He had 2 weeks where he was a little bit downtime. We had some responsibilities for the USC, so he couldn't train with us for 1 week when he had to go to Doha. So he's coming into the mix, and I think it will probably be soon when he's ready for selection. En ons sluit vanaand se bulletin af in New York, waar die kunstenaar Gustav Klimt se meesterstukke opnuut die asem wegslaan. Kunstliefhebbers eerder wat 'n nuwe museum besoek, kry nou die geleentheid om hulle so te sê in Klimt se werk te dompel wanneer hulle 'n unieke uitstalling van sy gunstelingwerke besigtig. Tegnologie, kuns en musiek word ingespan om nuwe lewe te blaas in die kunswerke wat sowat 9 meter bo besoekers uittroon in die voormalige emigrante industriële besparingsbank. Dis omskep in 'n museum wat bekend staan as die Hall de Lumière en spruit uit 'n soortgelyke uitstalling in Parys, Frankryk, die Atelier de Lumière. Die museum is die Grootappel se grootste digitale museum en Klimt se meesterstukke uit die vroeë 1900s gaan vir die res van die jaar die groot marmermure versier. You are inside and you have a different kind of sensation with your look, but also you hear, also you move around, and all this is a special experience and sensitive and emotional experience. Na 30 jaar in die bedryf, bly sy doel om kuns 'n gedeelde ervaring te maak, omdat hy glo daar word deesdae te veel klem geplaas op die individu. En daai kleurvolle noot is waar ons groet tot môre aand. Mooi aan verder, totsiens.